J'aime te contempler dans ton sanctuaire, ta gloire resplendir, ta puissance sur les mers. De nous réunir tous ensemble à cause de l'épidémie. 예, 이 코로나 때문에 저희가 다 같이 한 자리에 모여서 예배드릴 수는 없지만 Mais nous avons quand même tous la possibilité 있습니다. Rien ne peut nous empêcher de nous placer devant le Seigneur dans la foi au Seigneur Jésus. 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 하나님 앞에 나오는 것을 막을 자가 없습니다. Alors nous allons nous incliner devant le Seigneur dans la prière. 우리 시간 하나님 앞에 경배드림으로 기도 올리겠습니다. Notre Père, nous venons en ta présence 예수 그리스도 앞에 나옵니다. C'est toi qui as envoyé ton Fils dans ce monde. 이 땅에 독생자 아들을 보내신 분이 바로 하나님이십니다. Et nous confessons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 또한 이 세상의 모든 죄를 짊어지신 분이 예수 그리스도 어린 Toi. 우리가 주님을 믿는 믿음 이 예배를 다스려 주옵소서. Au nom du Seigneur Jésus. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. Crois en Dieu, le Père tout. Jésus-Christ, son Fils unique, Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Nous
Dieu que toi, toi le Dieu véritable, Jésus-Christ notre roi, pourrions-nous demander qu'à toi séduire Dieu, les vraies paroles, les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle. Vers qui Dieu qui toi, toi le Dieu véritable, Jésus-Christ notre roi, pourrions-nous demander qu'à toi seul de Dieu, les vraies paroles, les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés devant les épreuves et les dangers. Mais dans votre cœur et dans votre pensée, Jésus-Christ soit toujours sanctifié. Que la crainte de Dieu règne dans votre cœur, et cela pour vous en sanctuaire. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit redouté, et le nom de Jésus sanctifié. Notre Père, nous venons devant toi pour sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. 하나님 아버지, 우리가 이 시간 주님 앞에 나와 하나님의 이름을 거룩하게 합니다. Nous te remercions de nous réunir devant toi 이 시간 주님 앞에 우리를 한 자리에 모아주심을 감사드립니다. et de diriger tout ce culte. 또한 이 예배의 주인 되심을 인하여 감사드립니다. Tu connais toutes les difficultés que nous traversons aujourd'hui. 오늘 각자가 대면하고 있는 어려움들을 아시는 하나님, Tu connais cette épidémie de coronavirus. 이 코로나라는 질병도 아시고, Tu vois que nous n'avons plus les libertés que nous avions avant. 우리가 그전에 누리던 자유함이 없습니다. Mais nous te remercions parce que tu es au-dessus de toute cette épidémie. 하지만 하나님께 감사드리는 것은 하나님께서 모든 질병 위에 계시기 때문입니다. Tu as le pouvoir d'enlever cette épidémie et de nous délivrer. 이 질병을 치료하시고 우리를 질병으로부터 구원하실 능력을 갖고 계실 줄 압니다. Et si tu as permis cette épidémie, Seigneur, c'est aussi pour nous enseigner. 하나님께서 이 질병을 주심은 우리에게 어떤 말씀을 하기 위함임을 압니다. Et Seigneur, c'est pour ça que nous voulons que tu parles à nos cœurs. 그렇기 때문에 하나님 우리의 마음 가운데 말씀하여 주옵소서. Et que chacun de nous puisse entendre ta voix. 우리 한 사람 한 사람이 주의 음성을 듣기 원합니다. Pour que nous puissions mieux comprendre ta volonté. 하나님의 뜻을 더욱 더 잘 알기를 원합니다.
et que nous puissions mieux te servir. 하나님을 더욱더 섬기기 원합니다. C'est pour ça que nous sommes devant toi. 그래서 주님 앞에 나왔습니다. Merci de nous accorder ton esprit pour comprendre ta parole. 하나님의 성령을 통해 주의 말씀을 깨닫게 하여 주옵소서. Que ce soit ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous parle lui-même à travers cette parole. 성령 하나님께서 빛 가운데 우리에게 말씀하여 주옵소서. Pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié encore plus au milieu de nous. 우리 가운데 더욱더 예수님의 이름이 높아지기를 원합니다. Et nous te demandons de bénir chacun de nous. 우리 한 사람 한 사람을 축복해 주옵소서. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Amen. Nous allons continuer notre méditation du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes arrivés au chapitre 12. 우리 계속해서 사도행전 강해 설교를 하겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 사도행전 12장입니다. Nous allons lire les 11 premiers versets. 12장 첫 11절을 읽겠습니다. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Ce texte de la parole de Dieu nous enseigne 2 choses importantes. 오늘 본문 말씀은 우리에게 2가지 중요한 사실을 알려주고 있습니다. Elle nous enseigne l'humilité d'abord et ensuite elle nous enseigne l'espérance. 첫 번째는 겸손함이요, 두 번째는 소망입니다. Ce texte nous enseigne l'humilité parce que nous voyons que nous ne comprenons pas grand-chose aux œuvres de Dieu. 겸손함인 이유는 우리가 하나님의 뜻을 잘 알지 못하기 때문입니다. Nous avons beaucoup de difficultés à comprendre ce que Dieu fait. 우리는 하나님께서 행하신 일들에 대해서 이해하기가 참 어려울 때가 있습니다. Souvent, nous pensons que pour notre vie chrétienne, nous avons besoin que le Seigneur nous délivre et nous donne une vie très calme et très sans difficulté. 특히 우리 믿는 자의 입장에서는 하나님께서 우리 성도들에게 주는 삶은 굉장히 고요하고 평화롭고 아무런 어려움이 있어야 된다고 생각합니다. Mais dans la réalité, nous vivons souvent autre chose. 하지만 현실은 이와 전혀 다르죠. Et ici, dans ce texte, nous voyons que après une période de calme et de paix, l'Église est de nouveau persécutée. 특히 오늘 본문을 보면은 굉장히 평화로운 시기가 지난 다음에 교회가 박해받는 것을 알 수 있습니다. Le Seigneur ne laisse pas très longtemps son Église dans le repos, dans la paix.
하나님은 교회가 이렇게 오랫동안 쉴 수 있도록 허락하지 않습니다. Il permet donc une nouvelle persécution. 또 다른 핍박이 시작됩니다. Et ça, nous avons du mal à le comprendre. 이거는 이해하기가 좀 어렵죠. Et dans cette nouvelle persécution, le roi Hérode va maltraiter quelques chrétiens. 이 핍박 가운데서 헤롯 왕은 몇 명의 그리스도인들을 이제 고문하기 시작합니다. Et c'est l'apôtre Jacques, le frère de Jean, qui va être tué par l'épée. 첫 번째 이 고문을 받는 사람은 그 야고보의 동생 요한이 이제 칼에 처형을 받습니다. Jacques était l'un des 12 disciples du Seigneur Jésus, qui avait suivi le Seigneur pendant tout son ministère. 야고보는 예수님의 12제자 중에 한 사람이었고 예수님의 사역 내내 따라다녔던 사람입니다. Il aurait été très utile pour l'Église, 어쩌면 교회에 굉장히 필요한 사람이었죠. mais Dieu a permis qu'il soit tué par l'épée. 하지만 하나님께서는 이 사람을 칼에 처형을 받도록 허락하셨습니다. Et lorsque Hérode a vu que les responsables juifs se réjouissaient de la mort de Jacques, il s'est dit, mais je vais encore tuer quelqu'un d'autre. 특히 유대인들이 이 야고보가 죽는 것을 보고 기뻐하는 모습을 보면서 헤롯은 스스로 내가 조금 더 죽여야겠다라는 생각을 합니다. C'est ce que nous voyons au verset 3. 3절 말씀이죠. Il a vu que cela était agréable aux Juifs, il a fait arrêter Pierre. 3절에 기록되기를 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로를 잡으러. Et c'était pendant la fête de la Pâque. 이것은 그 6월절 그 기간이었습니다. À ce moment-là, il y avait de grandes foules à Jérusalem. 이 당시에는 예루살렘에 굉장히 많은 사람들이 모였습니다. Et il avait fait mettre Pierre en prison et il voulait le faire exécuter juste après la fête. 그리고 그래서 이 왕은 베드로를 감옥에 넣은 다음에 6월절이 지나자마자 처형하려고 계획을 했습니다. Comme ça, il y aurait eu une très grande foule à Jérusalem et sa popularité aurait grandi devant tout le monde. 마침 예루살렘에 많은 사람들이 모였기 때문에 이 왕이 베드로를 처형하면 훨씬 더 인기가 높아질 거라고 생각했기 때문이죠. Alors nous avons du mal à comprendre. 그래서 이 본문을 이해하기가 좀 어렵습니다. Jacques va être mis à mort et Pierre va être délivré par le Seigneur. 야고보는 처형을 당했지만 베드로는 하나님께서 구원하셨기 때문입니다. Jacques avait la même foi que Pierre. 두 사람은 같은 신앙을 갖고 있었습니다. Le Seigneur aimait Jacques autant qu'il aimait Pierre. 예수님께서는 야고보도 사랑하셨지만 그만큼 베드로도 사랑하셨습니다. Alors on peut se dire, mais pourquoi l'un va être mis à mort et l'autre va être délivré de sa prison? 그럼 도대체 왜 한 사람은 죽어야 하고 한 사람은 감옥에서 풀려나야 합니까? Et dans toute l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons ce genre de situation. 우리 인류 역사를 보면은 이런 사건들이 굉장히 자주 일어나는 것을 볼 수 있죠. Nous voyons que le prophète Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. 다니엘도 구약 성경에 있는 다니엘도 사자굴에 던져집니다. Et le Seigneur va lui donner la foi dans cette fosse aux lions. 근데 그 사자굴 가운데 들어간 이 사람에게 하나님께서 믿음을 주셔서 Et les lions ne vont pas le toucher. 사자들이 털끝 하나도 안 건드리죠. Mais il y a des chrétiens qui ont été mis aussi dans les arènes à Rome et qui ont été mangés par des lions. 하지만 또한 수많은 기독교인들은 그 로마 경기장에 들어가서 사자의 밥이 된 경우도 굉장히 많습니다. Dans un cas, Dieu ferme la gueule des lions. Dans l'autre cas, il laisse les chrétiens dévorés par des lions. 어떤 경우에 하나님께서 사자의 입을 막으셨고 어떤 경우에는 사자가 먹도록 허락하셨습니다. Les amis de Daniel ont été mis dans la fournaise. 다니엘의 세 친구는 풀무불 가운데 들어갔습니다. Et le feu ne les a pas brûlés. 하지만 그 불이 전혀 해하지 않았죠. Mais tout au long du christianisme, il y a des chrétiens qui ont été brûlés à cause de leur foi. 하지만 역사 가운데 수많은 믿는 자들이 믿음 때문에 불 가운데 던져졌습니다. Et Dieu n'est pas intervenu pour les délivrer. 하지만 하나님께서는 그들을 구원하지 않은 것처럼 보입니다. Donc Dieu peut quelquefois délivrer certains chrétiens et d'autres, il accepte qu'ils meurent. 그래서 때로는 하나님께서는 구원하시지만은 때로는 하나님께서 그 사람들이 죽도록 내버려 두십니다. Et nous avons du mal à comprendre pourquoi.
그래서 왜 그러실까라고 이야기가 좀 어렵죠. Mais lorsque les chrétiens mouraient dévorés par les lions, 하지만 믿는 자들이 죽고 사자의 밥이 됐을 때 Dieu les remplissait d'une grâce extraordinaire. 하나님께서 이 사람들에게 굉장한 믿음을 주셨습니다. Ils n'avaient pas peur de la mort. 굉장한 은혜를 주셨기 때문에 죽음이 두렵지 않았죠. Ils voyaient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. 하나님의 영광을 보았고 Et ils avaient envie d'être près de lui dans le ciel. 특히 하늘에 하나님 곁에 가길 원했습니다. Si bien que les gens qui les voyaient mourir, ils étaient surpris. 그래서 이 사람들이 죽는 이 현장을 보고 있는 사람들이 거꾸로 놀랐습니다. Ils n'avaient jamais vu personne mourir dans une telle situation, avec une telle paix. 왜냐하면 죽어가는 사람이 어떻게 이렇게 평화로울 수 있을까 믿을 수가 없었습니다. Et quelques-uns se sont convertis en voyant les chrétiens qui étaient morts. 특히 죽어가는 몇몇 그리스도인들을 보면서 하나님을 만난 사람도 있습니다. Dieu a agi pour délivrer certaines personnes, 하나님께서는 어떤 사람들을 구원하시기 위해 일하셨고 mais Dieu a aussi agi pour que certaines personnes, face à la mort, soient fortifiées dans la foi. 하지만 어떤 사람들은 죽음 앞에서 믿음이 더 강해질 수 있도록 하나님께서 붙들어 주셨습니다. Et puissent avoir une telle paix, une telle assurance devant la mort que ça a touché beaucoup d'autres. 그리고 오히려 굉장한 큰 믿음이 그들에게 있었기에 오히려 그 죽음을 통해서 또 다른 구원의 역사가 일어납니다. La parole de Dieu nous montre qu'il y a une récompense spéciale pour ceux qui auront été mis à mort à cause de leur témoignage. 그 믿음 때문에 죽음에 이르는 자들에게는 큰 상급이 있다고 하나님께서 말씀하셨습니다. Et pour l'éternité entière, ils ne regretteront jamais d'être passés par cette épreuve. 특히 이 상급이 영원하기 때문에 이 사람들은 이 일로 인해서 죽었다는 것에 대해서 후회할 수가 없습니다. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il va être délivré ici de la prison, 오늘 본문에 보는 이 사도 베드로가 감옥에서 나왔을 때 eh bien, il va aussi, à la fin de sa vie, être mis à mort à cause de sa foi. 베드로 또한 삶의 그 마지막 순간에 왔을 때 처형당합니다. Mais pour le moment, le Seigneur a besoin de lui. 근데 아직까지는 하나님께서는 베드로가 필요하셨던 모양입니다. Et c'est pour ça qu'il va le délivrer. 그래서 베드로를 옥에서 구출하십니다. Ce n'était pas encore le moment de le reprendre dans le ciel. 아직 하나님께서 데려가실 시기가 아니었습니다. Alors cela nous apprend beaucoup d'humilité. 그래서 이 본문을 보면 굉장히 많은 우리에게 겸손함이 주어집니다. Parce que dans chaque situation, nous ne savons pas à l'avance si le Seigneur a prévu de nous délivrer ou s'il nous donne la force pour supporter l'épreuve. 왜냐하면 우리가 어떤 어려움을 겪었을 때 하나님께서 우리에게 어떤 믿음을 주실지 아직 모르기 때문입니다. Nous devons être prêts à être délivrés, 우리는 구원도 받아야 되고 mais nous devons être prêts aussi à être fortifiés pour pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. 하지만 그 어려움을 통과하기 위해서 굉장한 믿음도 필요합니다. Et dans notre cœur, nous devons toujours être prêts à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. 그렇기 때문에 우리 마음 가운데 언제나 이렇게 고백해야 됩니다. 하나님의 뜻대로 행하소서. Que le Seigneur soit glorifié par notre vie ou par notre mort. 우리의 삶이든 우리의 죽음이든 이 두 가지를 통해서 하나님 한 분만 높여져야 됩니다. C'est ce que l'apôtre Paul demandait à Dieu. 바로 사도 바울이 그 하나님께 물어봤던 것이죠. Quelle était la réaction des chrétiens quand ils ont vu qu'il y avait cette nouvelle persécution? 또 다른 박해가 시작됐을 때 이 박해 앞에 놓였던 믿는 자들은 어떻게 행동했을까요? Ils ont prié. 기도했습니다. Et c'est ce que nous voyons au verset 5. 5절 한번 보십시오. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour Pierre. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 빌더라. Tous les chrétiens savaient que si Pierre mourait, comme Jacques, ça serait quand même une très grande perte pour l'Église. 이 교회 사람들 알았습니다. 만약에 베드로가 야고보처럼 죽었다면은 교회에게 너무나 큰 손실이 될 것이다. Et alors il priait pour qu'il soit délivré par le Seigneur. 그래서 하나님께서 베드로를 살려달라고 간절히 기도합니다. Il priait pas seulement pour que Pierre soit délivré, mais pour que l'évangile puisse continuer de se répandre.
단지 베드로가 옥에서 나온 것에 그친 것이 아니라 이 기도는 오히려 베드로를 통해서 복음이 더 전파될 수 있기 위해서 드려진 기도입니다. Il priait pour que le Seigneur soutienne son Église dans les persécutions, dans les épreuves. 이러한 박해 가운데, 이런 핍박 가운데 하나님께서 교회를 붙들어 달라는 기도입니다. Et donc, toutes ces prières des chrétiens montaient vers Dieu. 그래서 이 상황 속에서 모든 믿는 자들은 하나님께 매달립니다. Ça nous montre aussi que aucune prière ne doit être faite à quelqu'un d'autre que Dieu. C'est Dieu seul qui doit recevoir nos prières. 오늘 본문 말씀을 보면 우리에게 주는 교훈은 우리가 사람에게 기도하는 것이 아니라 반드시 하나님께만 기도해야 된다는 겁니다. Mais au début, on a l'impression que la prière n'est pas exaucée. 근데 우리가 처음 기도 드릴 때 받는 느낌은 기도가 정말 하늘에 상달될까? Pierre est toujours en prison. 베드로는 아직도 감옥에 있잖아요. Et là, c'était juste la dernière nuit avant qu'il soit exécuté. 그리고 지금 이 상황은 베드로가 처형당하기 바로 전날 밤입니다. Et souvent dans la Bible, nous voyons que Dieu délivre son peuple à la dernière minute. 우리가 성경에서 볼 수 있는 것은 하나님께서 종종 그의 백성들을 마지막 순간에 구원하시는 겁니다. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous décourager. 그래서 우리가 소망을 잃을 필요가 없습니다. Mais nous devons continuer de persévérer dans la prière. 오히려 계속 믿음 가운데 기도를 뚫고 나가야 됩니다. Et ce qui m'a particulièrement touché dans ce texte aussi, c'est de voir que Pierre ne s'inquiétait pas. 특히 제게 굉장히 큰 위로가 됐던 것은 베드로가 전혀 두려워하지 않았다는 거죠. Il dormait dans sa prison. 감옥에서 잠을 자고 있습니다. Si vous savez que le lendemain, vous devez être exécuté, il faut vraiment être très paisible pour pouvoir s'endormir. 만약에 여러분들이 내일 처형당한다고 생각해 보십시오. Et ça, c'est déjà l'intervention de Dieu. 바로 하나님께서 개입하셨기 때문입니다. Il donnait cette paix extraordinaire à Pierre, à tel point qu'il pouvait dormir la nuit avant son exécution. 하나님께서 이 사람에게 너무나 큰 평안을 주셔서 처형당하는 전날에도 이렇게 평화롭게 잘 수 있었던 겁니다. Il n'était pas inquiet pour lui-même. 자기 자신을 위해서 걱정하지 않았습니다. Il n'était pas inquiet pour sa famille. 자기 가족 걱정도 하지 않았습니다. Parce que la Bible nous dit que Pierre était marié. 왜냐하면 성경에 보면 베드로는 결혼을 했던 사람이죠. Il n'était pas inquiet pour l'Église. 교회를 위해서 걱정하지도 않았습니다. Il avait confiance dans le Seigneur. 하나님을 전적으로 신뢰했어요. Il savait que sa vie et tous les siens étaient dans les mains de Dieu. 자기의 삶도 자기 지인의 삶도 다 하나님 손에 올려졌다는 것을 알았습니다. Alors il avait la paix et il pouvait dormir. 그래서 마음 가운데 평안이 있었고 그 평안을 인해서 잠을 잘 수 있었습니다. Il savait que Dieu était avec lui dans cette prison. 감옥 가운데 하나님께서 함께 하셨다는 것도 알았어요. Et si Dieu était avec lui dans cette prison, alors ça changeait tout. 그래서 감옥 가운데 하나님께서 함께 하신다면은 모든 상황이 달리 보입니다. Il n'avait pas peur du roi Hérode. 헤롯 왕이 전혀 두렵지 않았습니다. C'était Dieu qui était le plus grand. 하나님이 더 크시기 때문에. Et il adorait le Seigneur. 그리고 이 사람 하나님을 경배했던 사람이기 Et 때문에. le Seigneur lui donnait le repos. 그래서 하나님께서 평안을 주셨습니다. Et voilà que le Seigneur va délivrer Pierre. 하나님께서 베드로를 구원하십니다. Il va envoyer un ange du ciel 하늘에서 어떤 천사를 보내셨고 dans la prison. 감옥에 보내십니다. Le Seigneur a le moyen de délivrer ses enfants et des moyens que nous n'aurions jamais pu imaginer. 하나님께서는 자기의 백성들을 구원하실 때 우리가 상상치 못하는 방법을 사용하십니다. Alors Pierre était enchaîné. Il y avait deux chaînes qui le gardaient dans la prison, dans la cellule. 베드로가 도망가지 못하도록 옥중에 두 개의 사슬이 베드로를 붙잡고 있었습니다. Ces chaînes étaient attachées à Pierre, mais aussi à deux soldats qui étaient de chaque côté. 두 개의 사슬이 있었는데 이 사슬은 베드로 양옆에 있는 병사에게 묶여 있었습니다. Et à côté de la porte, il y avait encore des gardiens qui étaient là pour surveiller que la porte de personne ne vienne le chercher. 그리고 옥문 앞에는 파수꾼들이 있어서 아무도 베드로를 꺼내가지 못하도록 지키고 있었습니다. Et voilà que quand l'ange entre dans la prison, il y a une lumière qui s'allume dans la prison.
근데 천사가 이 옥중에 들어갈 때 어떤 빛이 먼저 임했습니다. D'abord, il faut dire que tous les soldats et tous les gardes étaient endormis. 일단 모든 군사들, 모든 파수꾼들이 다 자고 있었어요. Ça aussi, c'est un miracle de Dieu. 이것도 굉장한 기적 아닙니까? Parce que normalement, ils n'avaient pas le droit de dormir pendant leur service. 왜냐하면 군인들은 일할 때 원래 잠을 자면 안 됩니다. Et tous, ils étaient endormis. 근데 모두가 잠들었어요. Ensuite, cette lumière aurait pu les réveiller. 또한 천사가 임했을 때 빛이 있었는데 이 빛으로 인해서 사람들이 또 깨어날 수도 있었을 텐데 Aucun n'est réveillé par cette lumière. 그 아무도 이 빛을 보고 깨어나지 않았습니다. Et l'ange est obligé de réveiller Pierre. 그래서 오히려 천사가 베드로를 깨워야만 했던 상황이죠. Il le frappe au côté et lui dit « Pierre, lève-toi. 베드로의 옆구리를 쳐서 야 빨리 일어나 라고 했습니다. Lève-toi très vite là. 빨리 즉시 일어나. Et à ce moment-là, les chaînes de Pierre sont tombées par terre. 그 순간에 베드로를 잡고 있던 쇠사슬들이 풀렸습니다. Mais en tombant par terre, j'imagine que ces chaînes, elles devaient faire du bruit. 근데 이 사슬이 이 팔에서 떨어지면 굉장한 소리가 나지 않았을까요? Ça aurait pu réveiller les deux soldats qui étaient aussi attachés à cette scène. 양옆에 이 같이 쇠사슬에 묶인 군인들도 분명히 깨어났을 텐데 Ils se réveillent pas. 아무도 일어난 사람이 없어요. Et l'ange parle à Pierre. 하나님께서 천사가 베드로에게 말씀하십니다. Et si quelqu'un parle, eh bien, il risque de réveiller les autres aussi. 또한 누군가 말하면 옆에 자는 사람이 깨지 않을까요? Mais il ne se réveille toujours pas. 네, 여전히 자고 있습니다. Et voilà que l'ange lui dit, maintenant tu mets ta ceinture et tu attaches tes sandales. 천사가 말하기를 띠를 떼고 신발을 신어라. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. 외투를 입고 나를 따라와라. Et voilà que Pierre va suivre l'ange. 그래서 베드로가 천사를 따라갑니다. Et ils sortent. 그리고 나가죠. Et tout ça ici, ça semble incroyable. 이 상황을 보면 조금 이상합니다. C'est inexplicable. 어떻게 설명할 수 있을까요? Parce que Dieu enlève tous les obstacles. 하나님께서 모든 장애물을 제거하셨습니다. Les soldats restent endormis, 병사들은 계속 자고 있고 les portes s'ouvrent, 문은 열리고 les chaînes tombent, 쇠사슬은 풀려나고 et maintenant, Pierre, il peut faire tout ce que l'ange lui dit, c'est-à-dire de sortir. 이제 베드로는 천사가 시키는 대로 나가게 됩니다. Et ça nous montre ce qui est important, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. 본문을 보면 가장 중요한 것은 우리 삶 가운데 행하신 하나님의 뜻입니다. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il va aussi faire qu'on puisse le faire. 하나님께서 우리에게 어떤 것을 요구하실 때 우리가 그것을 행할 수 있는 그런 길도 열어주십니다. Si Dieu nous demande de sortir de la prison, il est capable de briser les chaînes. 하나님께서 우리들을 감옥 밖에 나가라고 하시면은 쇠사슬을 푸실 수 있는 분이십니다. Il est capable de mettre de la lumière, même dans les ténèbres. 어둠 가운데 빛을 밝히시는 분이십니다. Il est capable d'ouvrir les portes qui 문을 sont fermées. 닫힌 문도 여신 분이고 Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de savoir la volonté de Dieu. 그래서 가장 중요한 것은 하나님의 뜻을 깨닫는 겁니다. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il donnera le pouvoir de le faire. 우리에게 어떤 것을 명령하시면 우리가 그것을 할 수 있도록 길을 열어주십니다. Et tous les obstacles seront tombés. 그리고 모든 장애물들이 제거될 겁니다. Donc le problème n'est pas l'obstacle, le problème c'est de connaître la volonté de Dieu. 그래서 문제는 장애물이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫는 것이겠죠. Et le reste, Dieu s'en occupe. 나머지는 하나님께서 처리하십니다. Et alors tout est raconté ici en détail pour qu'on puisse savoir que ça s'est réellement passé de telle manière. 본문을 보면 본문이 굉장히 구체적으로 기록되어 있는데 어떻게 하나님께서 역사하시는지 우리가 읽을 수 있습니다. Et pour nous placer devant la puissance de Dieu.
그리고 이 본문 앞 읽으면서 우리가 하나님의 권세 앞에 서 있게 됩니다. En lisant ce texte, on est obligé de se dire, mais c'est Dieu qui l'a fait, cette chose-là. 본문을 읽으면 우리는 이 말밖에 할 게 없습니다. 하나님께서 하셨다. Dieu est intervenu. 하나님께서 개입하셨다. Il n'y a pas d'autre explication. 어떻게 달리 설명할 수 있겠습니까? Et c'est pour ça que, je disais, ce texte nous conduit dans l'humilité. 그래서 이 본문을 보면 우리가 겸손해집니다. Dans le sens que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait souvent. 하나님께서 하신 일들을 우리가 종종 이해하지 못하지만 Mais ce texte nous conduit aussi dans l'espérance. 하지만 이 본문을 통해 우리가 소망을 갖게 됩니다. Car les œuvres de Dieu sont extraordinaires. 왜냐하면 하나님의 역사는 굉장하기 때문이죠. Et c'est pour ça qu'il faut livrer nos vies au Seigneur pour qu'il puisse les diriger comme il veut. 그래서 하나님께서 하나님의 뜻대로 우리의 삶을 인도할 수 있도록 우리를 의탁드려야 됩니다. Qu'il puisse accomplir dans notre vie sa volonté. 우리의 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어져야 됩니다. Et qu'il intervienne lui-même pour rendre possible cette volonté dans notre vie. 그 하나님의 뜻이 우리 삶 가운데 이루어질 수 있도록 그 길을 열어드려야 됩니다. Pierre ici obéit à tout ce que l'ange va lui dire de la part du Seigneur. 베드로는 하나님께서 천사를 통해 말씀하시는 모든 것에 대해서 순종합니다. Et Dieu lui donne la possibilité d'obéir. 또 하나님께서 순종할 수 있는 믿음도 주시죠. Pour qu'on puisse glorifier Dieu. 그래야 하나님께 영광 돌릴 수 있기 때문에. Donc c'est une grande leçon pour chacun de nous. 그래서 우리에게 주시는 큰 교훈이 있습니다. Et je pense que si chaque jour de notre vie nous pouvions saisir cette réalité, nous pourrons vivre vraiment une vie de foi. 그래서 만약에 우리가 날마다의 삶 가운데 이 믿음을 갖고 산다면 어떤 것도 이겨낼 수 있습니다. Acceptons de reconnaître que nous n'avons pas de sagesse pour connaître les œuvres de Dieu. 우리가 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 지혜가 없다는 것을 인정합시다. Nous n'avons pas de sagesse pour connaître sa volonté. 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 알겠습니까? Alors demandons à Dieu la sagesse. 그래서 지혜를 구하십시다. Demandons à Dieu de nous montrer ce qu'il veut pour nous. 하나님께서 우리에게 어떤 것을 원하시는지 물어보시기 바랍니다. Disons à Dieu que nous ne voulons pas faire notre volonté, mais la volonté du Seigneur. 하나님, 우리는 우리의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 원합니다. Ça, c'est une démarche d'humilité. 이것을 행하려면 겸손함이 필요합니다. Et à ce moment-là, Dieu va nous conduire dans l'espérance. 그럴 경우 하나님께서는 우리에게 소망으로 이끌어 가십니다. Et nous verrons que ce qui était impossible, Dieu va le faire. 불가능한 것을 하나님을 가능케 하십니다. Dieu ne va pas faire l'impossible pour réaliser les désirs de notre cœur. 하나님께서는 불가능을 통해서 우리의 마음의 소원을 이루시는 분이 아니시죠. Mais Dieu va faire des choses impossibles pour réaliser sa volonté. 하나님께서는 불가능을 통해서 하나님의 뜻을 이루십니다. Donc l'humilité et l'espérance. 그래서 겸손과 소망. Et je pense aussi que ce texte nous enseigne une troisième chose. 본문을 보면은 저는 세 번째로 깨닫는 것이 있는데 C'est la reconnaissance. 바로 인정하는 겁니다. C'est l'adoration. 경배입니다. Parce que lorsque nous pensons à ce que nous étions avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, 여러분들이 하나님을 믿기 전의 모습을 한번 상상해 보십시오. eh bien, ici nous avons une parfaite illustration. 굉장히 여기선 잘 설명됐다고 생각됩니다. Nous étions enfermés dans la prison de la mort et du diable. 우리는 죽음과 어두움의 감옥 속에 갇혀 있던 자들입니다. Le diable nous tenait prisonniers dans les ténèbres et enchaînés dans nos péchés. 그 사단이 우리를 감옥 가운데 어둠 가운데 죄의 사슬로 우리를 묶었습니다. Et son but était de nous faire mourir, 그의 목표는 우리를 죽음에 이르게 하는 겁니다. de nous emmener dans la mort éternelle. 우리를 영원한 죽음 가운데 갇히게 하는 겁니다. Et il avait la victoire sur nous. 그래서 우리를 통해서 승리를 얻기를 원했죠. Et aucune délivrance n'était apparemment possible. 어떠한 해결책도 없어 보였던 그 시기. Mais voilà que Dieu a payé la rançon au travers de son Fils pour notre libération. 하지만 하나님께서는 독생자를 통해서 죄값을 치르셨습니다. Jésus-Christ a versé son sang pour notre délivrance. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 피를 쏟으셨습니다. Et voilà qu'il a mis la lumière dans la prison. 그리고 옷 가운데 빛을 밝히셨습니다. Parce que Jésus est mort à notre place. 왜냐하면 예수님께서 우리 대신 죽으셨기 때문에. Parce que lui, il est rentré dans la prison là, à notre place. 예수님께서 우리 대신 감옥 가운데 들어가셨어요. Il a subi la condamnation pour nous. 우리 대신 처형을 당하셨습니다. Il a connu la condamnation pour toutes nos fautes. 예수님께서 우리의 모든 죄를 위해서 대신 벌을 받으셨습니다. Et par sa mort, il nous a délivrés de la puissance du diable.
그분의 죽음을 통해서 우리가 죄의 권세에서 풀려날 수 있도록 허락하셨습니다. Il a fait tomber nos chaînes. 우리의 모든 죄의 사슬이 풀렸고 Et il nous a libérés des puissances diaboliques qui nous enchaînaient. 모든 사단의 권세로부터 우리를 해방시켜 주셨습니다. Et il nous a fait sortir de cette prison 그리고 우리를 감옥에서 자유케 하셨습니다. pour pouvoir maintenant nous approcher de Dieu par la foi. 이제는 믿음으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길을 열어주셨습니다. Et cela nous remplit de reconnaissance. 그래서 이 본문을 보면 참 감사드립니다. Ici, il est dit que Pierre ne se rendait même pas compte que c'était la réalité qu'il vivait. 여기 본문을 보면 베드로는 지금 일어나는 일이 사실인지 긴가민가 했다고 합니다. Et souvent, c'est quand nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ que nous réalisons dans quelle situation nous nous trouvions avant. 우리가 하나님의 구원을 받은 다음에 깨닫습니다. 우리의 과거의 삶이 어떠했는지. Alors, nous pouvons adorer Dieu. 그래서 하나님을 경배할 수 있는 겁니다. Nous pouvons vraiment lui donner tout notre cœur. 우리가 그래서 하나님께 온 마음을 드릴 수 있는 겁니다. Parce que nous lui appartenons, 우리는 주님께 속한 자들입니다. puisqu'il nous a rachetés par Jésus-Christ. 왜냐하면 우리는 예수 그리스도의 핏값으로 사신 자들입니다. Alors voilà quelques enseignements pour nous. 오늘 하나님께서 주시는 가르침이 분명히 있을 겁니다. L'humilité pour accepter la volonté de Dieu. 하나님의 뜻을 받아들이기 위한 겸손함이 필요하고 L'espérance que Dieu peut faire des choses impossibles pour réaliser son plan dans notre vie. 불가능한 상황 가운데 하나님의 뜻을 이루기 위해서 모든 것을 가능케 하신 하나님. Et la reconnaissance pour notre salut en Jésus-Christ. 또한 예수 그리스도를 통해서 주신 구원. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Notre Père, nous sommes confondus par tes œuvres. 하나님, 우리가 주님의 은혜를 인하여 감사드립니다. Ton amour nous émerveille. 하나님의 사랑을 보면 우리가 경이로워집니다. Et nous t'adorons de tout notre cœur. 온 마음 다해 주님께 경배드립니다. Parce que ce que tu as fait pour Pierre en le sortant de sa prison, tu l'as fait pour nous aussi, par Jésus-Christ. 왜냐하면 베드로가 감옥에서 나올 수 있도록 도와주신 그 하나님께서 우리가 죄에서 구원받을 수 있도록 도와주신 같은 분이시기 때문입니다. Tu as envoyé ton Fils dans ce monde pour prendre notre place dans la prison. 이 땅 가운데 독생자를 보내주셔서 그분께서 우리 대신 감옥에 갇히셨습니다. Et il nous a délivrés de nos péchés et de la condamnation qui pesait sur nous. 그리고 우리로부터 모든 죄와 모든 처형으로부터 자유케 해주셔서 감사드립니다. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que nous t'appartenons. 그래서 오늘 저희가 고백합니다. 우리는 주님께 속한 자들입니다. Seigneur, enseigne-nous ta volonté. 하나님의 뜻을 알게 하여 주옵소서. Nous n'avons pas de sagesse en nous-mêmes. 우리에게는 지혜가 없습니다. Nous croyons savoir ce qui est bien, 우리는 이것이 옳다고 착각하고 있습니다. mais nous ne le savons pas. 우리는 알 수 있는 게 없습니다. Nous avons besoin que tu nous enseignes toi-même ta volonté. 하나님, 우리를 친히 하나님의 뜻을 알려주옵소서. Et tu nous délivres aussi de notre incrédulité. 또한 우리의 불신앙으로부터 자유케 하여 주옵소서. Parce que tu nous montres à travers ce texte que tu es capable de faire des choses impossibles. 오늘 본문을 통해서 우리가 깨닫는 것은 하나님은 불가능도 가능케 하신다는 사실입니다. Tu es capable de briser les chaînes. 하나님은 모든 죄의 사슬을 끊으실 수 있는 분이십니다. Tu es capable de mettre la lumière dans les ténèbres. 어둠 가운데 빛을 밝히시는 분이시고 Tu es capable d'ouvrir les portes de la prison. 모든 닫힌 옥문을 여시는 분이십니다. Seigneur, tu es capable aussi de faire des choses incroyables pour réaliser ta volonté dans nos vies. 또한 우리 삶 가운데 하나님의 뜻을 이루기 위해서 굉장한 일을 하실 수 있는 분이라는 것도 압니다. Alors Seigneur, fais que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies. 하나님, 오로지 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 우리의 마음 가운데 이루어지게 하여 주옵소서. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. 오직 예수님 한 분만 높임받기 원하오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
justice, chance to les dans le salut. À que pas-tu sur les pentes, soufflera la grande voix, que tu l'univers entendu, la paix qui vient de la croix. Je crois ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, chance tu dans le salut. Que tu m'aimes condamné, pour qui tu verses ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, chance tu dans le salut. Il allait dire l'imitié, la guerre avec Dieu est terminée. Il a ramassé le garde qui nous sépare de notre Père, notre Père. Maintenant nous avons la paix. Maintenant nous avons la paix. Oui, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Par lui nous sommes réconciliés. Jésus a déchiré le voile qui nous séparait de le sang, et l'acte qui nous condamnait devant notre Père est effacé, effacé. Maintenant nous avons la paix. Maintenant nous avons la paix. Oui, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Par lui nous sommes Avant de prier, nous allons lire cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur la prière. 우리가 기도하기 전에 주님이 가르쳐 주신 기도를 먼저 함께 고백하겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
la puissance et la gloire pour tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Seigneur, avant de nous séparer, 하나님, 이 자리를 떠나기 전에 nous venons devant toi pour réclamer ta grâce et ta bénédiction sur chacun de nous. 한 사람에게 주시는 은혜와 축복을 인하여 감사드립니다. Nous avons vu que tu as suscité au milieu des chrétiens, Seigneur, des épreuves. 하나님께서는 믿는 자들이 그 시험을 이겨낼 수 있는 믿음을 주심을 함께 보았습니다. Et aujourd'hui, tu suscites aussi des épreuves dans chacune de nos vies. 또한 우리에게도 많은 어려움이 있습니다. Tu suscites aussi des épreuves pour ton Église. 또한 교회에도 많은 어려움이 있습니다. Et toute cette épidémie nous enlève de la liberté de pouvoir te servir comme avant. 또한 지금 도는 전염병으로 인해서 우리가 예전처럼 주님을 섬길 수도 없습니다. Et même si ce n'est pas une persécution physique, nous croyons que spirituellement c'est aussi une épreuve pour ton Église. 이 전염병으로 인해서 우리의 육신이 처형을 받지 않는다 할지라도 교회에 어떤 큰 위협임을 압니다. Mais nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. 하지만 우리가 전적으로 주님을 신뢰합니다. Nous demandons que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies et dans ton Église. 우리 한 사람의 삶과 이 교회를 통해 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. Nous avons vu que tu as la liberté de faire ce que tu veux de tes enfants. 하나님은 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻을 자녀들에게 밝혀주시는 분이십니다. Tu as repris auprès de toi l'apôtre Jacques. 하나님께서는 사도 야고보를 데려가셨습니다. Tu as délivré l'apôtre Pierre. 하지만 베드로를 구원해 주셨던 하나님. Seigneur, fortifie-nous pour que, quelle que soit ta volonté, nous puissions avoir la paix dans le cœur. 하나님, 우리가 어떤 상황을 거칠다 할지라도 우리가 하나님을 신뢰할 수 있는 믿음을 우리 마음 가운데 허락해 주시옵소서. Et que tu puisses toi-même intervenir dans chacune de notre vie pour que ta volonté s'accomplisse. 하나님께서 우리 삶 가운데 직접 개입하셔서 하나님의 뜻이 전적으로 이루어지게 하여 주옵소서. Nous te prions aussi pour le culte en français pour que ta volonté s'accomplisse. 특히 불어 예배를 통해 하나님의 뜻이 이루어지기 원합니다. Et que tu envoies ton secours 하나님의 구원이 임하게 하시고 pour faire ta volonté, ce que tu as prévu. 하나님께서 계획하신 모든 것이 이루어지게 하여 주시고 Tu vois aussi tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des membres de leur famille qui souffrent, et Seigneur, nous te les confions. 특히 개개인이 고통받거나 그 가족이 고통받는 자들이 있는데 이 사람들을 주님께 의탁드립니다. C'est toi qui es rempli d'amour. 하나님은 사랑이 많으시고 Tu es le seul sage. 가장 지혜로운 분이시고 Tu sais ce qu'il faut faire dans chaque situation. 각 상황을 어떻게 헤쳐나가야 되는지 아시는 분이십니다. Tu nous as rachetés. 우리를 핏값으로 사신 하나님, Nous t'appartenons. 우리는 주님께 속한 자들입니다. Et nous te demandons vraiment que tu fasses ta volonté dans nos vies et dans ce que tu nous as donné. 하나님, 진심으로 고백합니다. 우리 삶 가운데 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons. 하나님의 이름을 찬양하고 경배드립니다. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. 하나님께서 여러분들을 축복하시기를 기도합니다.